Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai Rutubul Haddad. Alhamdulillah bin Al-Haddad. Mudah-mudahan dimudahkan segala hajat-hajat kita. Berkhusus tuan rumah di dalam pembangunan PAUD dan TK, mudah-mudahan hajatnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada dipersulitkan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. الفاتحة لن يأتي السحالة والجمال والسعادة والبركة في كل الأمور الدينية والدنيوية والأخروية مع التمنين والحماية والوقاية والتمنين بالسلامة بالعشاء والغسل بلال الحبيب عبد الله بن علوي الحداد إلى حضرة النبي سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم.
أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا كبير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا كبير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله حق المعبود لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل البيت الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرمين وأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولي وفروعه وجميع ساداتنا آل بعلوي بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويؤيدهم بجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرار أموالهم وعلوم بالدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة لجميع ساداتنا الصوفية وجميع أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها بأن الله يقدس أرواحهم في الجنة وينور ضرائرهم ويدعو علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة ويلحقنا بهم في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة لصابرتك بالإرشاد وغسل بلا سيدنا الحبيب عبد الله بن علي محمد الهداد وأصول فروه بأن الله يقدس أرواحهم الجنة وينور ضرائرهم ويجد عليهم بركاته وأسرار وأنواره في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الفتح لنا ولكم يحدث عنا بأن الله يؤتي كل شيء ومنكم سوره ما يرضى وهو رسوله ووالدنا ووالدكم ومسائنا ومسائكم في الدين وأواد المسلمين أجمعين بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسلكهم الجنة وحجاج ومسافرين والغاة ومجاهدين بين مسلمين ببحر وبر أجمعين بأن الله يسلمهم السلام
ويرده بلقابهم سليمي غائمي في خير وعافية ويسلم مسلمي ويفيه سلام زينا ويتقبل منا ومنكم ويرزقنا وإياكم حسن خاتمة عند موت في خير وعافية وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا وافي نعمه يكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واهل بيته وصحبه وسلم. اللهم انا نسالك بحق الفاتحه المعظمه وسبع المثاني والقران العظيم ان تفتح لنا بكل خير وان تفضل علينا بكل خير وان تجعلنا من اهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك على أهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأموالنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنات وفتنة وبؤس وأذى إنك ولي كل خير متفضل بكل خير ومولد لكل خير يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولشيخنا في الدين ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا ادخلنا الجنة ونجنا من النار. اللهم اصلح لنا شأننا كلها اللهم زدنا ولا تنقصنا اكرمنا ولا تهنا وعدنا ولا تحرمنا وارضنا وارض عنا يا ارحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم انا نسالك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم سري منا لتهدك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم سري منا لتهدك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم سر منا لتهدك ستر عنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب بلغه الوسيلة. اللهم صل على محمد يا رب خصه بالفضيلة. اللهم صل على محمد يا رب وارض عن الصحابة. اللهم صل على محمد يا رب وارض عن السلالة. اللهم صل على محمد يا رب وارض عن المشايخ. اللهم صل على محمد يا رب وارحم والدينا. اللهم صل على محمد يا رب وارحم والدينا. اللهم صل على محمد يا رب وارحم والدينا. اللهم صل على محمد يا رب وارحمنا جميعا. اللهم صل على محمد يا رب وارحم كل مسلم. اللهم صل على محمد يا رب واغفر لكل مذنب. اللهم صل محمد يا رب وارزقنا الشهادة. اللهم صل على محمد
يا رب هدنا بالسعادة اللهم صل على محمد يا رب وصله مصلي اللهم صل على محمد يا رب وكفي كل مؤذي اللهم صل على محمد يا رب بلغنا نذوره اللهم صل على محمد يا رب تغشانا بنوره اللهم صل محمد يا رب يا سامع دعانا اللهم صل على محمد يا رب لا تقطع رجانا اللهم صل على محمد يا رب حفظانك أمانك اللهم صل يا رب واسكننا جنانك اللهم صل على محمد يا رب أجرنا من عذابك اللهم صل على محمد يا رب واختم بالمشفع اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا أمان الخائفين آمنا يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا منجي الخائفين نجنا مما نخاف يا أمان الخائفين مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا منجي الخائفين نجنا مما نخاف يا أمان الخائفين مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا منجي الخائفين نجنا مما نخاف يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا بالخلق يا عليما بالخلق يا خبيرا بالخلق والطف بنا يا عليم يا خبير يا الله يا لطيفا بالخلق يا عليما بالخلق يا خبيرا بالخلق والطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا الله يا لطيفا بالخلق يا عليما بالخلق يا خبيرا بالخلق والطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا الله يا حفيظ يا حفيظ يا كفي يا محيط يا حفيظ يا حفيظ يا كفي يا محيط يا حفيظ يا حفيظ يا كفي يا محيط يا الله بتوبة توبة مغفرة والجمال الدنيا والآخرة يا الله بتوبة توبة مغفرة والجمال الدنيا والآخرة يا الله بتوبة توبة مغفرة والجمال الدنيا والآخرة يا ربنا يسر لنا أمورنا بجاه سيدنا محمد بن علي بعلوي يا ربنا أمورنا بجاه سيدنا محمد بن علي بعلوي يا ربنا يسر لنا أمورنا بجاه سيدنا محمد بن علي بعلوي جزا الله سيدنا محمدا عنا خيرا جزا الله سيدنا محمدا عنا ما هو أهله جزا الله سيدنا محمدا عنا خيرا جزا الله سيدنا محمدا عنا ما هو أهله جزا الله سيدنا محمدا عنا خيرا جزا الله سيدنا محمدا عنا ما هو أهله لا إله إلا الله الموجود في كل
الزمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور في كل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'awun wa ta'lim wa tadbiq wa tadbiq. Istighfar wa istighfar hatta nafsi billahi. اللهم اغفر في نيتهم واعمالنا في اعمالهم وانقصنا في منقصهم ما بهم ينقل نية صالحات مقبولة لحضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala Allah ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim ighfir lana warhamna fansurna 'alal qawmil kafirin. Al-mukarramat wal muhaddaramun Sayyidina Habib Ahmad Farah bin Hamid wal Habib Ahmad Syakir Muhammad Syakir bin Muhzin bin Jihad, begitu juga ada asatid Ustaz Rizal, Ustaz Raidi, dan begitu juga tuan rumah Dr. Andes Sastra. Mudah-mudahan beliau dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam urusan beliau, panjangkan umur beliau dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga kita sekalian semua yang hadir insyaallah dirahmati oleh Allah, dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita dalam keadaan hujan, insyaallah tetesan hujan kita tersebut merupakan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita sekalian semuanya. Mungkin juga yang tidak hadir, mungkin kebasahan atau ada hajat, insyaallah Allah Subhanahu wa taala lindungi mereka dan dipermudahkan juga urusan mereka, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita pada malam hari ini, dan begitu juga salawat dan sering salam kita junjung kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Masyaallah ikhwan, in rahmatin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjuti kajian kita Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Mukasyaful Mulib. Qala al-mu'allif rahimahullah wa bi'ulumihi fid darin amin. Kemarin maghrib tadi sudah kita bahas tentang bab bermusuhan sama syaitan, ya, sampai di kisah riwayat tentang Abdullah bin Mas'ud yang memberikan garisan kepada sahabat Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah memberikan garisan kepada sahabat-sahabatnya Rasulullah SAW. Di antaranya di situ adalah Abdullah bin Mas'ud dan para sahabat yang lain. Dan kisah tentang seorang pendeta ataupun seorang ustadz, bisa juga dikatakan, yang tergoda dengan seorang perempuan, sehingga orang tersebut, pendeta tersebut atau ustadz tersebut meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, na'udzubillah min dzalik. Terus
riwayat yang selanjutnya warwiya anna iblisa, diriwayatkan sesungguhnya iblis sa'ala al-imam Syafi'i. Iblis ini bertanya kepada Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu tentang ma qauluka fi man khalaqani kama ikhtara. Wahai Imam Syafi'i, kata iblis tadi, apa pandangan engkau, apa pendapat engkau wahai Imam Syafi'i, fiman dari seseorang khalaqani yang menciptakan aku. Apa pandangan engkau? Kama ikhtara, sudah dia ciptakan, kama ikhtara seperti yang dia kehendaki dia ciptakan. Bentuknya cak ini dia ciptakan, terus dia yang ngatur bentuknya. Wasta'malni fima ikhtara, dan dia melakukan aku sesuai apa yang dia kehendaki. Apa pandangan engkau wahai Imam Syafi'i? Kata iblis tadi. Ya. Wa ba'da dzalik, setelah itu kata iblis tadi, insya'a adkhalani jannah wa insya'a adkhalani nar. Nah, kadang-kadang dia berkehendak akan masuk ke aku ke surga, atau jika dia kepengen masuk ke aku ke neraka. Apa pandangan engkau wahai Imam Syafi'i, kata iblis tadi? A'dila fi dzalik amja. Apakah orang tersebut termasuk orang yang adil, yang semacam ini? Kata iblis tadi dengan Imam Syafi'i. Apakah orang semacam ini orang yang adil? Dia sudah nyiptakan kita, terus dia yang bentuknya, dan dia yang mempergawaikan kita cek ini. Apa pandangan kau? Atau orang termasuk orang yang zalim, katanya? Ataukah orang tersebut termasuk orang yang zalim? Wa nadhara fi kalamihi, maka Imam Syafi'i memandang atau istilahnya memperhatikan kalam si iblis tadi. Thumma qala, maka Imam Syafi'i tadi berkata, ya hadza in kana khalaqaka, kalau seandainya Allah tadi menciptakan kamu lima turid, sesuai apa yang kau pinta, Allah nyiptakan sesuai yang kau pinta, ciptaan kau nak cek ini, cek itu, umpamaan tadi, anta faqad zalam, maka sesungguhnya kau yang zalim. Kau yang zalim, kata Imam Syafi'i. Wa in kana khalaqaka lima yuriduhu, seandainya Allah itu menciptakan kepada engkau lima yuriduhu, sesuai apa yang diinginkan oleh Allah, fala yus'al, jangan kau tanya. Apa yang ditakdirkan Islam kita, yang kau tanyakan, jangan diprotes. Apa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka mendengar jawaban Imam Syafi'i semacam ini, si iblis tadi fad mahala. Apa ibarat mahala ini? Meleleh. Artinya apa tadi? Luntur lah, cak tolak cinta tadi. Nanti menawarkan sesuatu tolak, cak ibarat ditolak cinta lah, meleleh hatinya si iblis tadi tu. Ya. Ila ansara syai'in, tak baca lagi, sudah berkutik baca lagi, nak ngomong apa lagi si iblis tadi. Sehingga iblis tadi akhirnya ngomong, pemagalah si iblis tadi ngomong, wallahi wahai, demi Allah, baca demi Allah Si iblis tadi demi Allah baca ngomong. Demi Allah. Ya Syafi'i, wahai Syafi'i, tahu iblis Allah tak? Tahu. Tapi dia kelamaan gara-gara apa kemarin? Sombong. Karena tobat jadi dia tidak diterima itu karena sombong. Kalau manusia bersalah tidak galak tobat, sombong, tak beda dengan iblis. Itu sebabnya si iblis tadi apa kisah yang dulu? Karena sombong ditawai, minta lagi, minta pada Nabi Musa, tolong kabarkan aku nak tobat. Iya. Nak tobat, ingat tak akhirnya kata Nabi Musa, ngomonglah Nabi Musa sama Allah kalau minta iblis tadi. Iya, kata iblis, dan kata Allah, sujud di kuburan Nabi Adam. Apa yang dijawabnya oleh iblis? Waktu hidup aku dah galak sujud, nambah meninggal aku nak sujud peluk sama dia. Kan sombongnya iblis tadi. Namun hasil kata iblis, demi Allah, ya Syafi'i, wahai Syafi'i madhab kita yang kita ikutin ya. Laqad akhrajtu bi mas'alati hadhi 70 alfa 'abid min diwanil 'ubudiyah. Wahai Imam Syafi'i, kau tahu tak? Sebenarnya aku ni telah mengeluarkan dengan pertanyaan aku ni, aku sudah mengeluarkan 7.000 orang yang ahli ibadah dari catatan orang yang ahli ibadah. 7.000 orang yang ahli ibadah. Kunjuk pertanyaan semacam ini, keluar dia mikir, iyo ngapu ya aku ibadah. Keluar ikut dari perkataan iblis, tidak galak ibadahlah lagi. Ma'udzubillah min dzalik. Masyaallah hadirin, masyaallah ikhwan,
yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah tipu daya iblis ini sangat banyak menjerumuskan manusia. Mereka tujuannya untuk mencari uang. Itu dia nggak benar. Sangkin siapa tadi? Ulama ahli ibadah tadi atau siapa? Pendeta tadi atau seorang ustadz tadi digoda dengan cara ini tak tembus-tembus, akhirnya cara yang akhirnya itu perempuan, akhirnya buyar. Banyak tak orang-orang hancur karena perempuan. Ya, mudah-mudahan dijauhkan tuh. Bukannya yang bujang tuh nak kawin. Ada yang lain. Hujan ini saya kok jadi colokan. Wa'lam, ketahuilah. Anna mithalul qalbi, ini sudah dibahas, kita ulang lagi. Sesungguhnya perumpamaan hati ini seperti benteng. Benteng itu dibuat untuk menjaga serangan dari musuh. Musuhnya hati siapa? Syaitan. Syaitan. Tujuannya apa syaitan tadi? Yuridu ayyadkhala, berkeinginan untuk memasuk al-hisna. Benteng tersebut untuk dikuasainya, nak diurusnya, kalau pokoknya nak diembek tadi hatinya orang tersebut terus dikuasainya. Wala yaqdiru ala hifdzil hasan min al-'udwi. Sebenarnya tidak bisa, kita bakal mampu orang tersebut bisa menjaga benteng dari musuh, tidak bakal mampu kecuali dia biharasati abwabil hisan, kecuali dia bisa menjaga pintu-pintu benteng tersebut, baik dari ujung sini banyak hati tadi bisa terpengaruh dijaga. Kalau ya di antaranya pintu-pintu sifat tersebut yang bisa dimasuki oleh syaitan sangat banyak, wahya katsira. Nah, perlu diketahui wajib hati kita ini bagi orang yang mukallaf menjauhi dari godaan syaitan atau menjaga benteng tersebut. Bagi orang yang mukallaf wajib tuh. Ya, pintu-pintu yang sifat-sifatnya seorang hamba, pintu-pintunya yang bisa dimasuki oleh syaitan, diantaranya minhal ghadabu, sifat marah. Ya, marah. Wasyahwat, syahwat. Fa innal ghadaba, maka sesungguhnya marah itu ghalul akli. Apa? Bergejolak akal itu. Apa? Naik ya, ibarat bergejolak tuh naik dari tenang naik itu ibaratnya tadi, ngegas pokoknya istilah itu. Kalau sudah semacam itu bergejolak akalnya, maka lemahlah pikiran akalnya tadi. Ingatlah wong yang marah tadi. Kadang yang diucapkan sekendak dia sekendak dia baik. Ngomong ini, nah jadi soalnya bini kamu, kalau kamu bikin marah bini kamu. Ucapnya kadang-kadang ngaco kalau. Pokoknya nak sabar, kalau kamu ngegas juga gak pecah rumah tangga akhirnya. Terus itulah dari sifatnya marah, akalnya dari berkurang, maka nyeranglah itu setan. Salah satu masuklah setan tadi ketika dia marah. Wa kullama ghadibal insanu, perumpamaan manusia yang lagi marah itu diibaratkan la'ibas syaitan, lagi dimainkan oleh syaitan. Dimainkan oleh syaitan. Seperti yal'abus sabi bil qura, seperti anak kecil lagi main bola kaki. Lepak sana, sepak sini, marah, pikiran sana, pikir sini, kaget kok, jam ini, jam itu, tunggu kalau tadi ibaratnya pikirannya sudah sana sini. Maka di sini disebutkan oleh ba'dul auliya, sebagian para wali kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, galah berkata li iblis, kepada si iblis ini, arani kaifa taghlibu Adam. Aku nih kata aulia tadi ngomong sama iblis, tunjuk ke sama aku bagaimana cara kau bisa mengalahi keturunan Ibnu Adam, anak-anak Bani Adam. Cak mana tunjuk ya aku, kata sebagian wali tadi ngomong. Maka kata si iblis tadi, akhaluhu indal ghadabi wa innal hawa. Aku bisa mempengaruhi dia ketika dia marah dan ketika dia hawa nafsunya
Itulah salah satu jalan dari syaitan yang bisa masuk dari pintu-pintu benteng di dalam hati kita. Itu baru satu. Ya. Di antaranya lagi juga yaitu sifat al-hasadu wal hirs. Yaitu sifat hasud dan sifat tamak. Ya, sifat hasud dan sifat tamak. Wa mahma, dan ketika hasud dan tamak tersebut kanal abdu harisan, kalau seandainya hamba tadi tamak atas ala kulli syai'in, atas segala sesuatu. Manusia itu kalau sudah timbulnya tamak, maka mahu hirsu, butuh dia atas tamak itu tadi. Masuk kurang tuh lah, ini kurang lagi, butuh sudah. Padahal bagi wong yang tidak mampu itu cukup bagi mereka. Cukup. Tidak wasomu dan pikirannya juga kok pengen sudah tuli, tidak mau semua. Jadilah jangan tahu tamak. Cukup. Tidak diurusi bagi mereka. Tetap dia mempertumpuk tohnya tadi. Fahaina idin, maka seketika itu yajidu syaitan fursalan. Maka pada saat itu syaitan tadi mendapatkan celah lagi. Dapat celah lagi dari sifat tamaknya seorang. Fayuhsi indal haisu, diperbagus oleh syaitan tadi dengan dia memperlakukan sifat tamak. Nah dari situlah sifat tamaknya tadi timbullah syahwatnya tadi. Udah ngurus, nah itu mungkar, nah itu jelek, tidak ngurus. Nah apa yang tujuan aku tadi nak dapat itu, aku tak ngurus cara nak halal, nak haram, katilah kendak. Kalau orang sudah punya sifat tamak. Aku nih sudah punya motor ini. Aku nak punya motor itu lagi, pengen. Tidak ngurus, nak maling, nak berjudi. Kalau orang udah punya sifat tamak, pengen nak apa yang dia gendai tadi. Nak dengan cara dia nak mungkar, ngapak ataupun fahsyan kejelekan. Waqad ruwiya, diriwayatkan anna Nuha, Nabi Nuh alaihi salam, lama raqibas safinah, kala Nabi Nuh itu menaiki kapal atau perahu, ini kapal, wa hamala fiha, di dalam kapal tersebut, min kulli zawjaini itsnain. Di dalam kapal tersebut ada pasangan, suami istri diibaratkan tadi. Laki perempuan. Kama amarallahu ta'ala, sesuai perintah Allah SWT kepada Nabi Nuh alaihi salam. Maka pada saat itu ra'a fi safinati syaikhan lam ya'rifuhu. Maka pada saat itu Nabi Nuh ini menyaksikan di dalam kapal tersebut ada orang yang tua. Orang yang tua yang tidak dia kenalkan. Ya, yang tidak dia kenal. Siapa orang tua ini? Sehingga bingung Nabi Nuh alaihi salam. Faqalah Nuh, maka Nabi Nuh berkatalah sama seorang yang tua tadi, ma adkhalaka, siapa yang masuk ke kau ke sini? Siapa yang masuk kau ke dalam kapal ini? Faqala dakhaltu li'aziba qulubi ashabi. Aku ni masuk ke sini, tujuan aku masuk sini untuk menjatuhkan, untuk menimpakan hati-hati sahabat engkau ini. Maksudnya nak dirusak oleh iblis tadi. Hati-hatinya ini nak dirusak oleh iblis. Fatakunu qulubuhum ma'i wa badanahum ma'ak. Kata iblis tadi, hati-hatinya mereka itu sama aku. Badannya memang sama kau. Badannya sama kau memang Nuh, kata iblis. Badan anggota tubuh ini di kapal memang sama kau. Cuman hatinya gimana aku. Hati mereka sama aku. Kita ni sekarang lagi duduk badannya insya Allah sama Allah sama Rasulullah. Hati tak tahu, pengen nak cepat selesai mungkin ya. Contoh ya, tidak ada. Walhasil, apalagi ini baik. Walhasil, Allahumma Muhammad. Badannya memang sama kau Nuh, tapi hatinya sama aku, kata iblis tadi. Faqala lahu Nuh, kata Nabi Nuh alaihi salam. Tahu-tahu Nabi Nuh punya si iblis. Ukhraj minha, keluar dari kapal ini, keluar. Keluar. Ya aduh. Wahai musuhnya Allah, ya hai musuhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innaka la'inun, sesungguhnya kamu ini orang yang terlaknat, wahai iblis. Kau ini orang yang terlaknat. Faqala lahu iblis, akhirnya iblis tadi berkata kepada Nabi Nuh alaihi salam, khamsun ahluka,
Ada unsur akhlak, ada 5 perkara yang bisa aku unsur akhlak, ada 5 perkara yang bisa aku hancurkan engkau wahai Nuh dan beserta orang-orang yang sama kau ini. Bisa aku hancurkan. Wa suhaddithuka minhum bithalath. Aku akan ceritakan sama kau wahai Nuh 3 perkara. Walau uhaddithuka bi ithnatain, tapi aku akan ceritakan 2 perkara ini, kata iblis tadi. Aku akan bukakan dari 5 perkara 3 we. 2 dah akan ceritakan, kata iblis tadi. Fa huwa ilaha Nuh, maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nuh, inna la hajatalak bi thalath falyuhaddithuka bi ithnatain. Wahai Nuh, omongi sama si iblis tadi tidak butuh dengan yang 3, butuh cuma 2. Yang dia tidak diomong itu ceritakan. Atau Allah Subhanahu wa taala minta itu. Maka faqala Nuh, maka Nabi Nuh alaihi salam aku minta yang 2 lah. 2 itu apa? 3 aku tidak butuh. Faqala iblis tadi menjawab, humallatani, 2 perkara tersebut, la takdzibani, humallatani la tukhalifani bima huma ahlakan nas al-hirs wal hasad. Yaitu 2 perkara tersebut tak bisa aku bohong, tak bisa kamu bohongkan untuk aku. 2 perkara tersebut tak bisa juga kau istilahnya tadi berkhianat, berpaling dariku wahai Nuh, yaitu 2 perkara tersebut sifat hiris sama sifat hasud. 2 perkara itu tidak ada dalam hati manusia. Tamak dan hasud itu bisa aku hancurkan manusia tersebut dari golongan umatmu wahai Nuh. Bukan dari engkau, bukan dari umat engkau pun bisa. Yaitu sifat hasud dan sifat tamak. Ya. Wabil hasad, dan sifat yang hasud ini la'anat, dilaknat Allah. Ya. Waja'al rajim, dan waja'al rajiman, dan juga dirajam bagi orang dihukum, bagi orang yang punya sifat hasud. Mudah-mudahan kita dijauhi dari sifat hasud dan sifat tamak. Sebenarnya sifat hasud ini sebenarnya sesuatu orang yang dia ini tidak kesampaian. Yang timbullah sifat hasud, kepengen kepada sifat itu. Tapi bisa kita hilangkan dari, yaitu dengan banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amal hisri fa innahu biha li adamil jannah kulluha ila syajara fa asabat hajati bil hasad. Sebenarnya sifat tamak ini sebenarnya diperbolehkan loh oleh di Bani Adam. Ya, di surga itu dibolehkan semua Nabi Adam tuh tamak, ambil apapun boleh. Tapi kecuali satu pohon. Nah, karena sebab pohon itulah Nabi Adam tergoda hatinya, ada sifat tamak, pengen lah ambil pohon tadi. Akhirnya dengan selesailah Nabi Adam tadi dengan sifat apa? Hiris tadi itu Nabi Adam. Apalagi gitu. Berarti bahwa sudah di antara pintu-pintu syaitan yang bisa dimasuk ke syaitan sudah ghadab, syahwat, hasud dan tamak. Di antaranya lagi wa minha asyabu min at-ta'ami in kana halalan. Yaitu kenyang dari makanan walaupun makanan tersebut halal, sofian, dan juga tahu. Sofian ini ibaratnya jenis, tapi maksudnya jenis siapa? Halal, tahu siapa yang memberikan atau tidak hasil kerja kita sendiri, itu pun dilarang. Kenyang dari makanan yang halal, apalagi makanan yang haram. Satu saja masuk luqmatan, satu suap masuk dari perut kita, malah batnuhu, dilaknat perutnya orang tersebut dengan sebab dia makan yang haram. Di awal bab itu kalau tidak salah sesuai hadis Nabi Muhammad SAW itu diceritakan malah malaikat itu melaknat, baik malaikat langit dan bumi melaknat bagi orang yang mana di dalam perutnya ada satu suapan dari sesuatu yang haram. Kalau dia mati tidak bertobat, dia mati dalam keadaan sulh khatimah, dia masuk ke neraka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dijauhkan kita dari makanan-makanan yang haram. Bukan kita anak dan keluarga kita dan orang-orang yang kita tanggung dan ataupun orang yang kita berikan kepada orang tersebut diusahakan dengan yang halal. Fa inna syib'a, sesungguhnya kenyang itu yuqawi syahawat, bisa menaikkan syahwat. Tadi anak makan dikit. Iya. Tidak nambah, biasa nambah kan. Dulu aneh. Ayo nih. Allah Muhammad. Fa inna syib'a yuqawi syahawat.
menaikkan syahwat. Wahya asnatu syaitan, itu juga salah satu serangan dari syaitan. Tak kalau orang tersebut kenyang, naiklah syahwatnya, salah satu jalan syaitan juga bisa masuk di dalam hati kita. Faqad ruwiyah, diriwayatkan anna iblis, sesungguhnya iblis zahara li Yahya, menampakkan depan Nabi Yahya. Nampakkan depan Yahya, maksudnya apa? Ketemuan nampak ke diri kepada Nabi Yahya iblis. Fara alaihi ma'alika, maka Nabi Yahya menengok iblisnya ada ma'alik ni tali-tali tu nah, ikatan-ikatan. Min kulli syai', dari segala sesuatu. Ya, mama ikatan-ikatan. Faqala lahu ya iblis, maka berkatalah Nabi Yahya kepada iblis tadi, ya iblis, ma hadhil ma'alik, wahai iblis, apa ini ikatan ini, apa ma'alik ini? Qala hadhihi syahwat, ini syahwat. Ini syahwat, kata iblis tadi. Allati asabtu biha bin Adam, yang mana aku taruh atau ku tuju atau ku kenoi ini tali tadi untuk ngikat anak keturunan Bani Adam. Tali tersebut syahwat tadi. Faqala fahalli fiha min syai'un, apakah aku termasuk ada dari sesuatu tersebut? Kata si Nabi, siapa tadi? Nabi Yahya. Qala rubbama syibita fashagalnaka 'anis salat wa 'ani dzikir. Wahai, kata iblis, kadang-kadang kau tuh kenyang. Kata Nabi Yahya, kata iblis, kadang-kadang kau tuh syibit, tak pernah kenyang sekali, sehingga kau nyibukkan dalam sholat kau dan zikir kau. Sehingga di sini awal-awal juga ada nih babnya ya. Pernah sekali Nabi Yahya itu keteledoran, akhirnya dia sebab dia kenyang, dia sibuk, tidak menyibukkan diri dia dari untuk sholat dan zikir. Kalau bahan ghairu dzalik, apakah ada selain itu juga, kata Nabi Yahya? La, kata Nabi Yahya, kata iblis, la, dah kata lagi. Qala, maka kata Nabi Yahya, wallahi alayya an la amla'a batni min at-ta'ami abadan. Kata Nabi Yahya, demi Allah, aku tidak galak mengenyangi perut aku lagi dari makanan yang untuk mengenyangi perut aku dari makanan-makanan ini, tidak galak lagi atau untuk mengenyangkan makanan. Maksudnya apa? Tidak galak kenyang lagi aku di dalam makan. Waqalahu iblis, maka kata iblis, wallahi alayya alla ansaha musliman abadan. Aku juga tidak galak nasihat wong muslim juga kalau saya itu. Imbas, kata iblis tadi. Maksudnya kalau kau tidak galak kenyang, aku juga tidak galak memberikan nasihat lagi sama wong muslim. Tapi kalau kita dapat bocoran, tahu berarti kenyang tadi salah satu jalan iblis tadi bisa masuk di dalam hati kita. Di antaranya lagi wa minha hubbat tazayyun. Apa di situ? Tutupnya satu atau dua? Berhias ya. Ya, di antaranya juga cinta dari berhias. Berhias itu bukan berhias wajah saja, tapi meninggal asas dari perabotan rumah, ya, wasiat, pakaian, wakdar, apalagi rumah. Itu semuanya cinta dengan hal semacam itu, syaitan juga bisa masuk. Oh, rumah sudah dibentuk semacam ini, bongkar lagi, kurang bagus. Perabotan ini tidak ajib, buang, beli baru. Pakaian ini tidak ajib, buang, ibaratnya tadi. Berhias. Fa inna syaitana, maka sesungguhnya syaitan idza ra'a dzalika ghaliban, kalau sudah semacam itu syaitan hingga ala qalbil insan, di dalam hati manusia, sudah hobi berhias merabot rumah, pakaian dan rumah ataupun harta benda yang lain. Ulah punya mobil ini ganti, mobil ibaratnya ganti ibaratnya tadi. Nak dihias atau nak mobil ini demodif, mau hasil itu. Itu kalau sudah setan nengok ada hati manusia yang semacam itu, badha, maka si badhafi, maka si iblis tadi bertelok. Coba mengenam, apa namanya? Megam dalam hati manusia, megam di situ. Wa farah, dan netes juga di situ. Netes juga di situ. Fala yazal yad'u ila marah. Tujuannya apa? Oh, iblis selalu ngajak kepada orang tersebut untuk cinta dunia. Ya, untuk cinta dunia. Wa tazil suku, bahkan kadang-kadang iblis itu menghiaskan orang tersebut, ganteng pun bocor sikok diganti kalau sama dia. Padahal bisa sikok tadi ditampel baik. Tapi karena cinta dunia diajak oleh, kalau sudah cinta mereka sikok nih karena bocor, bongkar ganti genteng baru. Ada yang macam itu kan? Ya, kalau kita kate buntu kalau gitu.
Dan kayu kalau. Amin. Ya. Wa tausi'ab niatiha, atau dia memperbaguskan bangunannya tadi. Sebenarnya uangnya tinggal uang 4 cukup bagi dia 2 bilik. Dia anaknya. Tapi ini dibikin rumah 4 tingkat, 5 tingkat, isinya lah hati. Isi lah hati lain kalau untuk pembangunannya. Insyaallah mudah-mudahkan pembangunannya ya. Motegan iya. Itu tidak apa-apa, tapi kalau tujuannya tidak kata lebih dari itu untuk apa? Mungkin di dalam Allahumma shalli Muhammad di dalam kitab mohon apa kitab bidayah itu ada apa pembahasan ini penting bagi kita ya, jangan ada istilahnya tadi suzon ya. Kan dalam kitab bidayah itu kalau tujuan orang mencari ilmu itu untuk mengumpulkan harta ataupun untuk mencari dunia, ya itu tujuan cari ilmunya beda, ya. Maka untuk kita zaman sekarang ini kan banyak kita nih ustaz ini boleh lah mobil ini, motor ini, rumah ini, hati jaga. Mereka dulu belajar tidak tujuannya semacam itu ya, tapi karena kita datangnya min Allah kalau pemerintah karena sudah dijanjikan ada Allah SWT ngejar akhirat dunia dah tentang penting bagi kita semacam itu ya. Terus walazil wa yad'u ila tazil, pokoknya tujuannya si iblis tadi kalau sudah bertelok dalam hati kita, wah sudah walhasil sampai belum menentu sampai wong tadi sudah benar-benar cinta kepada urusan dunia. Masyaallah hadirin, itulah Allahumma shalli Muhammad. Kalau wong yang sudah semacam itu ya, bagi si iblis tadi kalau sudah ada seseorang tersebut sudah cinta kepada dunia, sudah dihiasi oleh iblis wong tersebut dengan cinta dunia, dia akan wa yastakhiruhu fi hatul umr. Dia berangan-angan umurnya panjang umur aku nih. Walaupun umur 60 tahun sudah ganti dulu, rumahnya bongkar dulu, kita bangun baru. Nih, bangun baru. Pikirannya wong yang udah semacam ini, pikirannya panjang umur kalau sudah semacam ini. Bidzalik faqad istaghna an ya'uda ilahi tsaniyah. Maka si iblis tadi tidak bakal butuh lagi untuk ngajak ngulang kedua kali. Cukup sudah sekali baik, kenal sudah budak ini. Tidak butuh 2 kali untuk mempengaruhi budak ini. Kata iblis fa'inna ba'da dzalika yajru ila al-ba'di. Dan dengan sebagian ini bisa narik wong yang lain kata iblis tadi. Terus ditakutkan yang semacam ini, bahwasannya orang yang mengikuti hawa nafsu ditakutkan meninggalnya su'ul akibah, yaitu meninggal dalam keadaan buruk. Na'udzubillah min dzalik. Masyaallah hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus juga di sini di antaranya juga salah satu sifat yang bisa dimasukkan oleh syaitan yaitu sifat tamak lagi di dalam manusia. Sama. Faqad huya Sofyan bin Salim, diriwayatkan oleh Sofyan bin Salim, anna iblis sesungguhnya iblis itu menyerupai li Abdullah bin Handalah. Ya, di hadapan Muhammad menyerupai di hadapan Abdullah bin Handalah. Ya, iblis ini menyerupai manusia terus berhadapan dengan Abdullah bin Handalah. Iblis ini menyerupai manusia berhadapan dengan Abdullah bin Handalah. Maka faqala ya ibn Handalah, maka si iblis tadi berkata kepada ya ibn Handalah, wahai Abdullah bin Handalah, ihfad anni syai'an, kau jaga dari aku sesuatu ini. Ya, kata iblis, kau jaga sesuatu ini dari aku, kau jaga ya. U'allimuka bih, aku akan ajarkan sama kau wahai Abdullah bin Handalah. Kalau tak, aku ajarkan sesuatu untuk kau. Kata Abdullah bin, kata iblis tadi ngomong sama siapa tadi? Abdullah bin Handalah. Faqala la hajatan li bih, aku tidak butuh, kata Abdullah bin Handalah, aku tidak butuh wahai iblis. Tidak butuh. Qala undur, cuba kau jingok dulu Jingok dulu kata si iblis tadi. Fa in kana khairan akhadta. Kalau memang ini baik, kembali. Mbak, kata iblis tadi. Mbak, wa insyaAllah adatta. Kalau memang kau ini bawa, ya sudah, tinggal ke lain, kata iblis nih. Aktifnya iblis macam-macam kan. Ini baik, nyingok. Kalau bagus laju. Kalau seandainya dia tadi ini bawa, kau tinggalkan, boleh kau tolak. Faqala ya ibn Handalah, maka Abdullah bin Handalah berkata, la tas'al. Faqala, maka iblis tadi ngomong lagi, wahai Abdullah bin Handalah, la tas'al ahadan ghairallah. Su'ala raghbah wanzur kaifa takunu idza ghadibta fa inni umlihuka idza ghadibtu.
Maka kata si iblis tadi, wahai Ibnu bin Hal, jangan kau tanyakan seseorang selain Allah Subhanahu wa taala ya. Dari pertanyaan aku ini jangan kau tanyakan ya. Cuma kalau wanzur kau lihat seandainya kalau itu memang membuat kau marah, maka aku bisa menguasai kau tak kalau kau marah. Saya mau kembali ke atas tadi. Iya, kembali ke atas. Itu masalah sifat marah itu bisa setan tadi masuk. Selanjutnya yang terakhir. Ya. Yang terakhir, insyaallah masih ada waktu nih. Salah satu pintunya setan bisa masuk kepada hatinya manusia yaitu wa minha al-ujlah. Tergesa-gesa. Wa tarku tathbit fil umur. Meninggalkan perkara yang ditetapkan ya. Pokoknya ini intinya tergesa-gesa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ujlah minasyaiton. Orang tergesa-gesa itu dari syaitan. Ya. Wa ta'anni, orang yang santai minallah. Orang yang santai itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di sini jangan disalahpahamkan tergesa-gesa dari syaitan. Benar. Tenang santai itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau maghrib kurang 10 menit lagi ya wajar kita tadi tidak boleh santai, harus tergesa-gesa. Ngapa waktunya aku keluar, mungkin belum sholat asar. Yo santai wae. Ya Allah juga. Bukan ini maksudnya tadi. Kalau memang belum terbangun, belum sholat asar, maghrib kurang 10 menit, dah baca dibuat santai, harus tergesa-gesa. Maksud tergesa-gesa di sini dari dalam yang mungkin Allahumma shalli Muhammad tadi ada suatu urusan, jangan langsung memutuskan dengan tergesa-gesa, tapi santai dimusyawarahkan dulu. Sini begado cerita nih panjang 2 halaman tentang siapa? Iblis, Cak Mano menceritakan Allah sambat musyawarahnya itu tentang musyawarah nak munu baginda Nabi Muhammad SAW. Mungkin insyaallah minggu malam besok. Panjang ceritanya. Cak mana caranya si iblis tadi ngumpul sama misal gue nak munu, cak mana caranya munu Nabi Muhammad SAW. Butuhnya itu musyawarah mereka. Nah kita ini tidak boleh kalau ada urusan hanya sendiri-sendiri, tapi harus bermusyawarah itu bagus, santai, cak mana menyelesaikannya tadi ya. Fa'indal isti'jal, kalau seandainya buru-buru, ya rawu syaitan, maka mendatangkan itu syaitan dari segala keburukan alal insan bagi manusia tersebut. Tak tahu dari agama mana, pokoknya bagi orang yang tergesa-gesa, dia akan tadi tidak mendatang kepada orang tersebut suatu kejelekan yang dia tidak sangka. Diriwayatkan bahwasannya lama wulida Isa, tak kala Nabi Isa alaihissalam dilahirkan, atat syayatin, datang itu syaitan ya kepada iblis. Setan itu datang kepada iblis. Iblis ngajunya setan. Iblis setannya anak buahnya. Faqalu, berkata itu setan, lau asbahtul asnam, berkata itu setan, hancur patung-patung ini, kot nukisat benar-benar hancur ini patung. Kepala patung ini udah hancur. Qala, maka kata iblis, hadza hadithun, ini memang sudah ketentuan. Kata iblis tadi, raja tadi ngomong ini sudah ketentuan, santai ibarat kata iblis tadi. Santai, qad hadatsa makanakum, telah hancur, telah terjadi tempat-tempat kalian, santai. Maksud iblis tadi memang hancur. Bangunan patung-patung tadi kepalanya hancur. Tidak langsung marah iblis tadi. Santai loh, memang sudah ketentuan kata iblis tadi. Faqara, maka terbanglah siapa tadi setan tadi terbang hatta atakhafaqil ar, sampai puncaknya langit. Puncaknya langit itu setan terbang, falam yajid syai'an, tidak mendapatkan sesuatu sama sekali. Wa wajada Isa alaihissalam qad ulida, cuma hanya mendapatkan Nabi Isa alaihissalam sudah dilahirkan. Ya. Wa idza bil malaika hafina, pada saat itu malaikat dikelilingi, Nabi Isa itu dikelilingi oleh para malaikat. Faraja'a ilaih, maka setan tadi balik menghadap kepada iblis. Faqalah, maka berkata si setan tadi berkata, inna nabiyina, sesungguhnya ada seorang nabi dilahirkan pada malam hari. Pada malam tadi dilahirkan. Atau si setan tadi, ma hamalat adnagan, tidak pernah hamil sama sekali. Ibaratnya Siti Maryam tidak punya suami. Keluar Nabi Isa. Ya, maka dikatakan Allah sallallahu Muhammad sallallahu ma hamalat adnaqal wala huwa dhal illa huwa ana hadiruha.
illa hadza fa yasum min an ta'buda asnam ba'da hadhihi laila walakin u'tu bani adam min qabla ujla wal khifah. Jadi walhasil gini, kata si iblisnya apa setan pokoknya walhasil, tidaklah aku pernah orang yang hamil atau sesuatu siapapun yang hamil kecuali aku nyado, kata iblis tadi atau setan tadi. Kecuali aku ada wong yang hamil itu pasti aku tahu siapa yang hamil di bait itu iblis tadi. Aku tahu wana haidurah aku hadek aku sudah datangi dia. Tapi kecuali yang inilah, aku tidak tahu nih Nisa ini lahir ini. Kata iblis ini, tidak tahu aku nih. Kata setan atau iblis semuanya, tidak tahu siapa ini. Ini ya yang lain aku tahu kalau ini tidak tahu aku nih. Kata iblis ini, putus asalah mereka min antak mudal asnam dari menyembah patung. Walhasil kata si Allahumma samad, kata si iblis tadi, uktu bani Adam, kalau itu kalau sakit repot. Hantai lagi kata iblis tadi. Kau datang ke keturunan bani Adam dengan satu arah min qibalil ujlah, dengan dia ketika dia gesa-gesa kau datangi dia. Begitu wal khifah, ketika dia meremehkan segala sesuatu kau datang ke. Meremehkan segala sesuatu ketika dia buru-buru kau datang. Nah itu kalau seandainya dia tadi Nabi Isa tadi lahir dan kau ngomong ya ini benar kolnya setan ya. Kolnya setan, tidaklah aku datang atau hadir pada tempat orang yang hamil aku sudah tahu kecuali Nabi Isa. Maka putus asa setan dalam menyembah berhala. Maka kata si iblis tadi ngomong santai, tapi kau datanglah dari anak keturunan Bani Adam melalui sifat dia tergesa-gesa dan mengemekkan dari segala sesuatu. Masih ada waktu dah ini? Masih, terakhir bagus. Ya, terakhirnya ini. Wa minha ad-darahim wa dananir. Di antaranya salah satu pintu setan yang bisa menguasai hati kita yaitu darahim dananir, yaitu dirham-dirham dan dinar-dinar. Kalau di istilahnya sekarang ini duit atau fulus, ya itu bisa dikuasakan hatinya manusia melalui itu. Wasairul asnafil amwal, dan semua jenis-jenis harta apapun. Ya, wal urut, dan urut ini apa istilah sama wat dawab, binatang-binatang, wal akor, tanah. Nih dari salah satu setan bisa masuk kalau untuk punya dirham, punya duit, ibaratnya harta apapun, tanah, binatang apapun itu bisa dikuasai oleh setan. Tapi yang cak mana yang bisa dikuasai oleh setan? Fa inna kullama yazid ala qudril qud, yaitu setiap segala sesuatu atas fa inna kullama yazid, yaitu segala sesuatu yang lebih dari ukuran kebutuhannya. Maksudnya dia cukup harta nih, tapi dia lebih. Nah dari salah situlah setan tadi bisa masuk di dalam qudrul qud dan hajatnya, tempat diamnya setan di situlah. Kalau ada seorang tadi hartanya lebih di dalam dirhamnya, dari fulusnya atau tanahnya lebih, tidak yang lebih dari ukurannya, tidak perlu dia sebenarnya ini, itu berdiamnya tempatnya setan. Makanya walhasil kalau harta ada lebih, jalankan untuk kepada Allah Subhanahu wa taala dalam agama Islam. Mudah-mudahan bisa kita pahamkan. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala pengajian kita, yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keluarga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat. Mohon maaf apabila kata-kata saya ada yang salah. Hadza minni wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah.